की दुआ है? अच्छा बता बीड़ी पीने की क्या दुआ है? अच्छा तू बोल बीड़ी पान करार की दुआ? ও তখন আমাকে বলছে बीड़ी पान करार दुआ হলো আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা बीड़ी टाना। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब भाई मैं अरबी समझने वाला हूँ, मैं अरबी समझता हूँ, अरबी पढ़ा हूँ, पढ़ता हूँ, अब मैं अरबी तो जानता। अल्लाहुम्मा बारिक लाना ठीक है, सेटा तो अरबिक, बीड़ी टाना आबार केमन अरबिक? ओके बोल रहा। उनसे मैंने पूछा कि अच्छा ये बता तुझे ये दुआ कहाँ से मिली, मैंने तू ये दुआ कोथाय থেকে শিখেছিস? উনি তখন উত্তরে বলছে मोबाइल থেকে শিখেছি। मोबाइल থেকে মানে मोबाइल में भी बीड़ी पीने की दुआ है? कहता है ना। मैंने कहा दिखा। উনি মোবাইল বের করে আমাকে দেখাচ্ছে বাংলাদেশের একজন হুজুর আছেন, আমি উনার ব্যাপারে কিছু জানি না, জাস্ট ওই দিন আমি উনাকে চিনতে পারলাম, উনার নাম হলো গিয়াসউদ্দিন তাহেরি। উনি আগে কি বলেছেন পিছে কি বলেছেন আমি জানি না, আমি উনার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য বা আমি কোনো কমেন্ট করব না, তবে